kusum ibagi sinang ni jati sayo dan sukani ibagi o jati ni bahor o nok tharos sinia kaksal sampang nok bar bai bangsa kumni bahai bai baksa nok ni aku tiri bai baksa tuimani umor bai baksa te tuyuni start Hola borok ni ma sengbai ya hari thangmani kubang asal uli thangka haifano sengkini o jorao borom ganang narwai rokno ang bisa besango finally bagi koboho jeng chini jati kathar musmani bisimti chini tini ni pandano chengi ralaya bodol rokno tabu ne obichibo lam sukmani ko narekani bagi khabai kaboknai Rangsak Riksak Foundation ni tangkang okra borom ganang muchang Sojo Deborma Sir, please sir. Menjadi itu tu orang bilang dokter, Taylor ni serek sak lagi kisah menunjuk mani, awal jalan orang naik pokat tinggi ni. Writer, macam Traditional Deborma, Executive Member, Rangsa Foundation, macam Shomit Deborma, Executive Member, Rangsa Foundation. और judges रोनो तार शोक है ना पति Not only with wealth but with literature. And there were people coming from different parts of the world, not just India. And if you read history, you'll find out, yes, that we had foreigners coming from different lands, Greeks, French, others into Tripura. Why did they come? And other parts of India as well. They came to Tripura because we had such a good culture of absorbing and helping out anyone who was interested in education, language, craft, art, music, paintings, and even later on photography. A lot of people don't know. I think we need to also have an award on that. Maharaja Bir Chandra Manikya was the first person, a pioneer, who introduced photography into Eastern India by starting his own studio in the palace. There were only two people at that time, Deen Dayal, mainland India, and in Tripura or in Eastern India, it was Maharaja Bir Chandra. With limited funds. Those days, life was not easy. Despite that, he took it up to educate his children, his wife, princesses, all of them in photography. He was also a poet. Not many people know that. He was an artist. I'm not saying that, he was a Maharaja, so maybe he had the time. No, they had more work to do at those days. There was no Delhi government to send you funds for development of a state. You had to do everything with your own pocket. Despite that, to take out time to teach others and to promote art, culture, science. He was also an astronomer. And those days when things were so difficult, they did that. Wala nang Rangsa Riksak Foundation of Betlay Hampai Maya Faru. Tahi bro tini kaisa belai kaham ya picha kan bro tini thangsal ni jin lai mani je tini sengkra roja kan bro jemon lai kaisa lai ko from sengthungma tini lai mo busu tu bisam sanai busu kujuk ni busu Sakan itu busuk kucung, itu sari sabi. Eksosuar sejon raja ni buat ni kosong cung. Jin lai mana cung teruk, boleh cung tonggayo. Jini hukum jota cung boleh tonggayo. Tabuk jauh sampai tesa cung jini baitang ni yarum sinani jini hukum sinani baitang cung borom jenani. Eka olah mau no tini Rangsa Riksak
फाउंडेशन जे यापी जेठा अनम ब्रह्म पाइपाई हामबाय मायाफोराव दिनै सुइग्रुं रक दिनै जिनजारा गुरुय सामाचरन त्रिपुरा अरिन्दलाल त्रिपुरा ताइबो सुदुना देव बर्मा सुइग्रुं रक वानसुग्रुं रक प्लस निनी लाइफ मॉर्निंग जे ताम जे दिनै सेंक्रा रक कुलिपको जे रक भाई सुकात नानि चेंबानि ताइ बिस्के दिनै बिसिं जरा सुइग्रुं वानसुग्रुं थुमनु गुरुं तामनानि गुरुं अबे बरम दिमानि जें माने अब आं ब्लैक लेबुना हाईली एप्रिशिएट लांमा ताइ आनि सुइमारि आकुनि बिसिंखौ फेरले मंकुरि जाय फांसन सिनो आं सुनानि जे बेखानि आनि सुइमार फसमयो हास्तेनि जिनि दखानि बरक बगनि मुक्ति हामजाकमा वानसुकमा जलिमा खराइमा अरनि उफां याफां हाबार खुमबार कुक नक कुक कक थाइजोबा गायदिनि हुकुमु अबसास पे आं आनि कक टाइम सिदिखलाय आं गियोफ्रानि नायो आनि कक टां काइसा खानि सुइमानि लंटानि कलब रंजातो साइमाना अताबो यूनिवर्सिटी लेवल रंजातो तातमा अब त्रिपुरानि जे ताबुनि जे बर्तमान जे परिस्थिति प्रेक्षापट अबन्ति नाम श्रीमानी जे चिनि सय खालाय जों गरम रिजा गया काइसा कक वानसुंनाय जे अब साथगेबो सानना काइसा हमका चिनि सिनेमारी 5000 বছর में चुंगी हासिल करते आगे वो कैसा नहीं कैसा प्रिंसली स्टेट एक्शन किंगडम तो माने सूर्य चंद्रवंश चिनी राजवंश माने और जरा वो चिनी बुसोती चिनी अब चिनी दफा बुसु कोतर ताई बुसु ताई बना वाजक तो माने जरा कैसा चिनी आसामनि बरसा दिमासा कुक्रासा जुमजो खानसा मासा এই নর্থ ইস্টার্ন ত্রিপুরা হাসতে পুরা নর্থ ইস্ট চিনি সিনেমারি মাং জায়গা চিনি সিনেমারি মাং নক সাইমানা যে আসাম ই ককতে হা সাম যে কক বংশে নংরা যে তাবো আসাম যত নং নেনাবা গয় হাতে চিনি গো হাতে গো দিনে দিনে ডিমাপুর নিসিমসে তামঙ্গ চিনি ব্রহ্মপুত্র চংতা হিনবা কগ্রবাই তুইউং তুইউং अब देखलाय गंगानि पुरा जों सांग्रंमा जत जायगा पुरा नर्थ इस्ट सालसा चिनि जों असतल काकलायखा काकलायते चिकन जोन हदा ककलायखा आर दफा तमातिनि हदा फायते दिनि सिनेमारिसे ताबो चिनि बमरे बमनाय तो चिनि जुगा सिनेमारि केबानो ट्राइबेल केबानो जनजाति केबानो उपजाति केबानो ट्राइबेल पहाड़ी अब तक प्राइमारी कुरिका अंगे कोका है से जे जत इंडिया क्लुंगनो जत जगह नहीं जे हास्टल तो दखाने बुबाय खाने बु नागालैंड नागा मिजोराम जों त्रिपुरा खायतानि एकदम ट्राइबेल फाजना बातम त्रिपुरा इंजय ने बा त्रिपुरा तान साजायंगानि अब रखा बेलेग बेलेग खाखाम तान सिनेमा जों हमजों बा जों शिड्यूल ट्राइब बुङो अब त्यो दिन शिड्यूल ट्राइब नि मिजोरामनि बरबो शिड्यूल ट्राइब नागालैंडनि बरबो शिड्यूल ट्राइब किन्तु बरक तो कुनु समय बरनो तामिया बरनो मिजु साव बरक एंगाय नं शिड्यूल ट्राइब खन ननि नि सिनेमा तंब्ला नं ट्राइबल मारिं जाना उपजाति मारिं न तो कपुरी बले के अपने चाजा गया ये जे अब कग्रबाइति कग्रबाइति चिनि कग बरक रंगना ठीक मते ताम रिजा गया ए अनार रिजा गया सिंगला फुंग जा गया गैतेक्स जों तामो सान yang सामने चिनि कग बरक खाय तबो तान बनो आलंगको सब जाखाय जों प्रिजनार जों तो खाबो जों अर 99% बरक जों तामो सिनामु जों जा अबनो बरं बजा खरसाफोरनि बरक से थिखायनाय एंगा ओ जगाता चिनि राजनीति सिमि तानि सिमि जों चिनि कग बरनो जों चिनि हुकुम मनो जों जरा कैसे फील्ड जरा एक्सपर्ट
যারা অব্দি কাম করে বনিয়া আপনার দরকার যারা সুইগ্রহ যারা রাইটার বনিয়া আপনার দরকার রক সাইবানো তামসান এজ এ হোল বরক তামসান জনসান তামসান লুকুরক তামসান অবশ্যই সবার পর মানুষের তো কারো উপরে কেউ নাই ইনসান পক্ষমান অবশ্যই তাম Grupi dofar gedi kaisa tini yang berapa masa skip isu dia bang belek tahu dia bing kami ya jual kaisa wo fan fai cuma bang skip serika enggak tahu kaisa tesan ini dia nak skip apa tu belek caya layu orang 99% sini berumur sama dia cuma apa orang cip jung si apa teram ni jung si apa sui naik jung nak ada jung sekarang ni enggak ani si mai rogo obrong lepas mayau tamu gua